مشاهدي قناة مكتبة التعليمية، مرحبا بكم في الصفحة 65. غادي ننتقلوا لجو مونتغين. Coche seulement les phrases où le verbe est conjugué à l'impératif présent. غادي نكوشيو فقط الجمل اللي الفيرب مصرف فيهم في l'impératif présent، يعني في الأمر. Ralentir à l'approche d'une école. Ralentir à l'approche d'une école يعني خفف السرعة ملي تقرب لواحد المدرسة. دونك نلاحظوا هنا الفيرب ما مصرفش، دونك لو فيرب à l'infinitif. ما غاديش نكونشيو هاد الجملة. Avez-vous pensé à votre projet de classe? Avez-vous pensé à votre projet de classe؟ فهذا سؤال. في الأصل في الجملة vous avez pensé à votre projet de classe يعني واش فكرت وبيان واش فكرتوا في البروجي، يعني في المشروع ديال القسم. فهنا الفيرب ما مصرفش في الامبيراتيف. عندنا vous avez ولا avez-vous l'inversion du sujet. Avez-vous pensé à votre projet de classe? Donc le verbe ما مصرفش في l'impératif présent. Ramasser les feuilles mortes pour faire du compostage. Ramasser يعني جمعوا les feuilles mortes الأوراق الميتة pour faire du compostage يعني من أجل إعداد السماد. compostage الأسمدة. Ramasser les feuilles mortes pour faire du compostage. Donc c'est le verbe ramasser. Il est conjugué à l'impératif présent. مصرف l'impératif présent فاش vous. قلنا في l'impératif présent كنصرفوا إما في tu ولا nous ولا vous بلا ما نذكروا tu و nous vous. Par exemple ramasser le verbe ramasser كنقولوا ramasse ramassant ramasser. إذا هنا ramasser جمعوا les feuilles mortes pour faire du compostage. Donc le verbe est conjugué à l'impératif présent. Le verbe ramasser ramasser جمعوا الأوراق الميتة من أجل إعداد السماد. ramasser les feuilles mortes pour faire du compostage. La deuxième question, conjugue les verbes entre parenthèses à l'impératif présent. غادي نصرفوا les verbes اللي بين قوسين في l'impératif présent. عندنا هنا le verbe rentrer. Les enfants rentrez vite, il va pleuvoir. يعني الأطفال رجعوا دغيا الشتا غادي يطيح. Les enfants هنا rentrer غادي نصرفوها في l'impératif présent وغادي نقولوا لهم rentrer رجعوا rentrer vite رجعوا دغيا il va pleuvoir غطيح الشتا. Donc rentrer عودوا رجعوا rentrer ez rentrer vite il va pleuvoir. Ne le verbe parler pas fort tu déranges les autres. ما تتكلمش يعني بصوت مرتفع راك كديرونجي الآخرين. Ne parle pas ne parle ما تهضرش ne parle. le verbe parler في l'impératif parle يعني تهضر parlons نهضروا كلنا parler ez يعني هضروا نتوما parle parlons parler. Donc ne parle pas fort tu déranges les autres. ما تهضرش بالجهد راك كديرونجي الآخرين. réfléchir avant d'agir c'est mieux pour vous. réfléchir le verbe réfléchir فكر يفكر avant d'agir يعني قبل ما تتصرف c'est mieux pour vous هادشي هذا أفضل بالنسبة لك. دونك نقولوا réfléchissez فكروا. دونك réfléchissez avant d'agir يعني فكروا قبل ما تتصرفوا راه هادشي أفضل بالنسبة لكم. réfléchissez avant d'agir c'est mieux pour vous. دونك صرفنا هنايا vous أنتم يعني فكروا قبل أن تتصرفوا c'est mieux pour vous هذا أفضل بالنسبة لكم. Le verbe écouter ensemble cette belle musique. نقولوا écoutons نسمعوا كلنا écoutons نسمعوا écoutons ensemble cette belle musique. نسمعوا مجموعين هذه الموسيقى الجميلة. Le verbe choisir يختاروا parmi ces histoires celle que tu vas lire ce soir. نقولوا اختار من بين هاد القصص اللي غادي تقراها هاد الليلة. دونك choisis
parmi ces histoires celle que tu vas lire ce soir. Choisis parmi ces histoires celle que tu vas lire ce soir. La troisième question, réécris ces phrases en mettant les verbes à l'indicatif présent. يعني هنا غادي نصرفوا الverbe في le présent de l'indicatif. في le présent de l'indicatif. ماشي l'impératif, غادي نصرفوه في le présent. Regarde à gauche puis à droite avant de traverser la route. يعني شوف à gauche على اليسار وعلى اليمين قبل ما تقطع الطريق. غادي نقولوا انت tu regardes ونديرو اس لان قلنا شنو هو الفرق ما بين لو بريزون دو لانديكاتيف مع لامبيراتيف بريزون. قلنا لي فيرب ديال البروميي جروب هما الاستثناء، اما لي زوطخ فيرب فنفس داكشي اللي كنقولوا في لو بريزون هو اللي كنقولوا في لامبيراتيف، فقط كنحيدو تو وكنحيدو نو وكنحيدو فو. لكن لي فيرب ديال البروميي جروب فتو كنحيدو هاد اس هادي، كنقولوا tu regardes في l'impératif regarde ونحيدو تو ونحيدو اس تاهي. tu regardes à gauche puis à droite avant de traverser la route. إذا الجملة ما تتغيرش، يتغير فقط الفعل. Tu regardes à gauche puis à droite avant de traverser la route. Ralentissez à l'approche d'un hôtel. Ralentissez يعني خفف من السرعة ملي تقرب لشي اوتيل يعني لشي فندق. غادي نقولوا vous لأن لاحظوا هنايا ralentissez EZ. Donc vous ralentissez le présent. Vous ralentissez EZ في الآخر. Vous ralentissez à l'approche d'un hôtel. Ou bien d'un hôpital. l'hôpital يعني المستشفى. Vous ralentissez يعني أنتم تخففون السرعة à l'approche يعني في الاقتراب لشي مستشفى. باقترابكم للمستشفى خففوا السرعة. Aide ta voisine à faire l'exercice sur les types de phrases. Aide ساعد جارتك في إنجاز تمرين sur les types على الأنواع ديال الجمل. نقولوا tu aides أنت أو أنت tu aides IDES. Tu aides ta voisine à faire l'exercice sur les types de phrases. Tu aides ta voisine à faire l'exercice sur les types de phrases. Je m'évalue. Conjugue les verbes donnés au présent de l'impératif. غادي نصرفو في l'impératif présent هاد les verbes. Travailler, deuxième personne du singulier يعني tu. La première personne du pluriel يعني nous. La deuxième personne du pluriel يعني vous. Donc je نقولو le verbe travailler à l'impératif à la deuxième personne du singulier غادي نقولو travaille. ونديرو او في الاخر ما نديروش اس لان في البريزون كنقولو tu travailles. à l'impératif travaille كنحيدو tu وكنحيدو حتى اس
قلنا هادو لي فيرب ديال البروميي جروب. La première personne du pluriel يعني نو نقولو travaillons. Travaillons لنعمل. La deuxième personne du pluriel يعني vous نقولو travaillez. Travaillez EZ. هادو ديال البروميي جروب. ديال الدوزيام جروب مع التروازيام جروب، دوزيام جروب مع التروازيام جروب كيبقاو نفسهم في البريزون، فقط كنحيدو لو برونون بيرسونيل، كنحيدو tu، كنحيدو نو وكنحيدو فو. دونك ريوسير كتجي tu ريوسي، كنحيدو tu كتبقى لنا ريوسي. ريوسي. La première personne du pluriel réussissant. 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 Réussissez. Réussissez. Donc tu réussis, كنحيدو tu. Nous réussissons, كنحيدو nous. Vous réussissez, كنحيدو vous. كتبقى لنا réussi, réussissant, réussissez. On passe à la deuxième question. Transforme les verbes de ces phrases au présent de l'impératif. Transforme يعني حول الأفعال ديال هاد الجمل le présent de l'impératif. Le présent de l'impératif. يعني l'impératif présent. Tu fermeras la porte à clé. Tu fermeras. Le verbe fermer au futur. حنا كيخصنا نصرفو في l'impératif présent. إذا نجي ferme. Ferme. Ferme la porte. Ferme la porte à clé. Ferme la porte à clé. Ferme la porte يعني سد الباب. Ferme la porte à clé. Vous obéirez à vos parents. دائما هنا عندنا الفيرب مصرف في le futur. Vous obéirez. Le verbe obéir. Obéir. نقولو obéissez à vos parents. Obéissez. Donc obéissez. Vous dit obéissez. Vous obéissez. في le présent l'impératif غادي نحيدو vous وتبقى obéissez à vos parents. يعني أطيعوا والديكم. Obéissez à vos parents. Vous nourrissez votre enfant. Le verbe nourrir. Vous nourrissez votre enfant. أنتم تطعمون طفلكم. غادي نقولوا nourrissez. لكن قبل منها هاد لا فراز هادي nous réalisons nos rêves. nous réalisons nos rêves. إذا ماشي مشكل نكتبوا هادي ونعاود نرجعوا لهادي. nous nourrissez votre enfant. قلنا nous réalisons nos rêves. Le verbe réaliser. Nous réalisons. هنا مصرف le présent. Nous réalisons nos rêves. نحن نحقق أحلامنا. غادي نقولوا réalisons. حقق يعني نحقق لنحقق. réaliser هي حققه. réalise حقق. réalisons. réalisons لنحقق أحلامنا. réalisons nos rêves. Ferme la porte à clé. Obéissez à vos parents. Réalisons nos rêves. Nourrissez votre enfant. Nourrissez. يعني أطعموا طفلكم. Nourrissez votre enfant. La troisième question. Donne un conseil, un ordre ou une interdiction avec ces verbes. يعني أعطي نصيحة أو لا أمر أو لا منع بهاد الأفعال هادو.
لو فيرب ريسبكتي غادي نقولوا ريسبكت لي بلانت، احترم النباتات. ريسبكت انت احترم النباتات. ريسبكت لي بلانت النباتات. ريسبكت لي بلانت. respecte les plantes. Le verbe obéir غادي نعطيو ordre. obéissez à mes ordres. أطع أوامري. dès le capitaine يعني هاد الشيء قالوا العميد. obéissez à mes ordres. لأن obéissez أطيعوا à mes ordres. أطيعوا أوامري. obéissez à mes ordres. Aider. n'aidons pas ceux qui trichent. ما نساعدوش اللي كيغش. هنايا interdiction يعني منع. n'aidons le verbe aider. في l'interdiction كنديرو ne pas. ne la négation ne pas. لكن ملي تلاقات او مع ا كنديرو l'apostrophe. n'aidons pas ceux qui trichent. n'aidons pas ceux qui trichent. respecte les plantes. obéissez à mes ordres. n'aidons pas ceux qui trichent. وبهذا ننهي تمارين صفحة 65. نلتقي في الصفحة 66. كما أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى الخامس، والتي ستجدونها إما أسفل الفيديو في صندوق الوصف أو بالرجوع إلى البلاي ليست. إلى اللقاء.